good morning to each one of you and welcome to this service, which I believe will be a blessing to you all. May God indeed guide you, enrich you during this service, and may the Lord be with you in a special way as we study God's word and worship Him. So may God's grace abide with us, His graciousness abide with us. Let us pray. Heavenly Father, we say thank you for this day, and we pray that as we come before you, we pray that you will guide us, that you will lead us in this service, that you will enrich us, enable us, and equip us through thy word and through worship. So be with us, Lord, lead us and guide us. We pray all this in Jesus' most precious name. Amen. Good morning for all of you. I welcome each of everyone who is joining for this online service. Let's go for a time of worship and let's sing our first chorus. As we sing it, let's remember our Lord is a loving God, and we can't compare anything with His love, and there's nothing is impossible for Him. So let's sing, I love you, Lord. Oh, my soul.
8වෙනි පරිච්ඡේදයේ 37 වෙනි පදයේ සිට 39 වෙනි පදය දක්වා අපි බැලුවොත් එතෙන්දි කියනවා නමුත් අපට ප්‍රේම කළා වූ තෙරන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන අපි මේ සියල්ලේදී අතිශයින් ජය ගන්නෝ වෙමු. මක් නිසාද මරණයවත් ජීවනයවත් දූතයන්ටවත් අධිපතිකම් වලටවත් දැන් පවතින දේවල් වලටවත් මතු පැමිණ දේවල් වලටවත් පරාක්‍රම වලටවත් උසටවත් ගැඹුරටවත් අන් කිසි මැවිල්ලකටවත් අපගේ ස්වාමීන් වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇති වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කරන්නට නොහැකි යයි ඒකාන්තයෙන් දනිමු. මේ බයිබල් පාඩම බැලුවොත් එතෙන්දි කියනවා උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපිව වෙන් කරන්න කිසි දෙයකට බැරි බව, ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයට උසක්වත් ගැඹුරක්වත් නැති බව. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය නිසා අපි හැමෝම ජය ගන්නව වෙනවා කියලා. අපි අපේ දෙවෙනි ගීතිකාව ගායනා කරමු. දෙවිදේ දෙවිදේ මාගේ දෙවිදේ යන ගීතිකාව. ඒ ගායනා කරන ගමන් අපි මතක තබාගමු උන්වහන්සේගේ නාමය අනර්ගයි, උන්වහන්සේගේ නාමය පාරිශුද්ධයි, අමරණීයයි බව. අපි ගායනා කරමු දෙවිදේ දෙවිදේ. Namaste.
වහන්සේගේ නාමය අනර්ගයි. පියාණන් වහන්සේගේ නාමය පරිශුද්ධයි. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේගේ ආදරය අනර්ගයි. පියාණන් වහන්සේගේ ආදරයට කෙලවරක් නැහැ පියාණන්. පියාණන් වහන්සේ අපිට කොච්චර ප්‍රේම කරාද කිව්වොත් ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයව දෙන තරමට අපිට ප්‍රේම කරා. පියාණන් වහන්සේට ස්තුතියි අපි සමග සිටින නිසා. පියාණන් සෑම මොහොතකදීම සෑම දිනකදීම අපි සමග සිටින නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි පියාණන්. අපි කොච්චර කරදරවල ගියත් ඔබ වහන්සේ අපි සමග සිටින නිසා ඔබ වහන්සේ අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පියාණන් වහන්සේට අපි ප්‍රශංසා කරනවා, ගෞරව කරනවා. පියාණන් වහන්සේ දෙවියන්ගේ දෙවියන්, රාජුන්ගේ රාජ. පියාණන් වහන්සේට කළ නොහැකි දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ. පියාණන් වහන්සේ මැවිල්ලේ අයිතිකරු. පියාණන් වහන්සේ අපි හැමෝගෙම අයිතිකරු. පියාණන් වහන්සේට ගෞරවයක් ප්‍රශංසාවක් ලබා දෙනවා. ආමේන්. Let's sing our next chorus as the deer pants for the water. Let's sing this and give praise to and honor to God. And let's remember He is our shield, He is our strength. So let's sing as the deer pants for the water. You
Let us pray. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். கர்த்தாவே சுவாமி, தர்மையான காலை வேளைக்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். அப்பா பிதாவே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா, ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எந்த அளவுக்கு தகப்பனே தூரம் அல்லவோ அந்த அளவுக்கு உம்முடைய கிருபை இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். இரக்கமுள்ள தேவனே, உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவே, நீர் எங்களோடு இருந்து எங்களை வழி நடத்துகிற தேவுக்காக ஸ்தோத்திரம். இயேசுவே, உம்முடைய நாமத்தினால் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆவியானவரே, தினமும் உம்முடைய வார்த்தையை கொடுத்து எங்களை தேற்றி வருகிறபடியால் துதிக்கிறோம். இந்த வேளையிலும் தகப்பனே ஆவியானவரே, உம்முடைய ஜெபத்தினால் கர்த்தாவே, உம்முடைய ஆவியினால் எங்களை வழி நடத்துமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. தகப்பனே பிதாவே, உம்முடைய சமூகத்தில் எங்கள் தேசத்தை நாங்கள் நிறுத்தி ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. எங்கள் தேசத்தின் எல்லா காரியங்களையும் உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் தகப்பனே. முக்கியமாக அப்பா, இந்த நாட்களிலே கொள்ளை நோய் குறைந்து வருகிற தேவுக்காக உம்முடைய சமூகத்தில் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். முற்றிலுமா இந்த கொள்ளை நோய் கிருமிகள் அப்பா அடிக்கப்பட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. மனித இருதயங்களில் உள்ள பயம் அப்பா அகற்றப்பட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. நீர் கொடுக்கும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் ஒவ்வொருவர் மனிதிலும் தகப்பனே கிடைக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. சுவாமி, வைத்தியசாலைகளிலும் தகப்பனே, குவாரண்டைன் சென்டர் வீடுகளிலும் அப்பா சிகிச்சை பெற்று வரும் அனைவருக்கும் அப்பா இயேசுவே, உம்முடைய காயப்பட்ட தழும்புகள் உள்ள கரம் நீட்டி சுகமளிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இம்மட்டுமாய் கூட சுகம் கொடுத்த அனைவருக்காக உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. தகப்பனே சுவாமி, தங்கள் உறவுகளை இழந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறுதல் கிடைக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அவர்கள் மனதில் அப்பா ஆறுதல் கிடைக்க வேண்டும் தகப்பனே. நீர் அவர்களுக்கு இறங்குமாறு ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. இன்னுமாய் தகப்பனே, எங்கள் தேசத்தின் ஆட்சியாளர்களையும் உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். ஜனாதிபதி, பிரதம மந்திரி, எங்கள் மந்திரி சபையில் உள்ளவர்கள், அதிகாரங்களில் உள்ள எல்லோரையும் உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் தகப்பனே. உம்முடைய ஞானத்தினால் நிரப்பும் அப்பா. அவர்கள் நாட்டுக்கு நன்மை செய்பவர்களாய் தகப்பனே தங்கள் காரியங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். சுயநலம் அளிக்கப்பட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அவர்களுக்கு உம்முடைய இரக்கத்தையும் கிருபையும் தருமாறி ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. சுவாமி, இன்னுமாய் அப்பா, இந்த நாட்களில் அப்பா பொருளாதாரத்தினால் மக்கள் அதிக வேதனைப்படுகிறார்கள் அப்பா. வறிய மக்கள் அப்பா சுவாமி தகப்பனே வருமானமின்றி தவிக்கிறார்களே, அவர்களுக்கு ஒரு வருமான வழியை நீ திறக்குமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. வேலை வாய்ப்புகளும் உற்பத்திகளும் எங்கள் நாட்டில் பெருக வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. சுவாமி, எல்லோருக்கும் 3 வேளை உணவு கிடைக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. சுவாமி, அது போலப்பா இந்த நாட்டின் சூழ்நிலையில் அப்பா எங்கள் பாடசாலைகள், எங்கள் ஆலயங்கள் திறப்பதற்கான சூழ்நிலை உருவாக வேண்டும் தகப்பனே. சுவாமி, அதற்கான சுவாமி சந்தர்ப்பத்தை நீரே உருவாக்கி தாரும் அப்பா. சபை கூடி வருதல் அப்பா உம்முடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. அதனால் சபைகள் திறக்கப்படுவதற்கான வழிவகையை நீரே அமைத்து தருமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அதுபோல் தகப்பனே, எங்கள் பாடசாலைகள் திறக்கப்பட வேண்டும் அப்பா. சுவாமி, நீர் பிள்ளைகள் மீது அன்பும் இரக்கமும் உள்ள தேவன் கர்த்தாவே. சுவாமி, எங்கள் பிள்ளைகள் பாடசாலை செல்வதற்கான சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கி தருமாறு நாங்கள் உடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. எங்கள் விண்ணப்பத்துக்கு நீவே செவிசாய்க்க போகிற தேவனுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். அதுபோல் இந்த நாட்டிலே அப்பா உள்ள எல்லா ஆலயங்கள், திருச்சபைகள், போதகர்மார், ஊழியக்காரர்களை நீர் பொறுப்படும் அப்பா. நாங்கள் உயிர் மீட்சி அடைய வேண்டும் தகப்பனே. இந்த தேசத்தில் ஒரு எழுப்புதல் காணப்பட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உம்மை அறியாத ஜனங்கள் அழிந்து போகிறார்களே, அவர்களுக்கெல்லாம் சுவிசேஷம் தகப்பனே பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. எல்லோரும் உம்முடைய சத்தியத்தை அறிவது உம்முடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. சுவிசேஷம் எல்லா ஜனங்களுக்கும் அப்பா சுவாமி சென்றடைய வேண்டும் அப்பா. மூட நம்பிக்கைகளும் சிலை வணக்கங்களும் எங்கள் தேசத்திலிருந்து முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட வேண்டுமாய் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. எங்கள் ஜெபத்தை கேட்கிறீர். கடைசியாக கர்த்தாவே, எங்கள் ஆலயத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆவியானவர் ஊற்றப்பட வேண்டும் அப்பா. தகப்பனே சுவாமி, நீரே எங்கள் ஆலயத்தை பொறுப்பட வேண்டும். அதன் கடமைகளில் புரியும் ஒவ்வொருவருக்கும் உம்முடைய ஞானத்தை கொடும். ஆவியானவரின் உதவியோடு காரியங்களை மேற்கொள்ள உதவி செய்யும் தகப்பனே. சுவாமி, மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறான் தேவனே, நீர் இருதயத்தை அறிகிற தேவன் தகப்பனே. எங்கள் உள்ள ஆலயத்தில் ஒவ்வொருவர் தேவைகளையும் நீர் சந்திக்கிறீர் அப்பா. அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா, ஸ்தோத்திரம். இனிமேலும் நீர் சந்திக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. எங்களுடைய ஆலயம் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில் முன்னேறி செல்ல கிருபை கொடும் தகப்பனே. சுவாமி, எங்கள் போதகர்மாருக்கு தேவையான ஞானத்தையும் கிருபையும் தாரும். அவர்கள் பொருளாதார கஷ்டங்களில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும். அவர்களை பாதுகாத்தலும் கர்த்தாவே. இந்த அருமையான காலை வேளையிலும் கர்த்தாவே, எங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் உடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பங்களையும் ஏறெடுத்திருக்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு பதிலளிக்க போகிற தேவக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா, ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே.
தகப்பனே இந்த ஜெபம் உம்முடைய சமூகத்தில் கேட்கப்பட்டது, அதற்காக ஸ்தோத்திரம். எல்லாவற்றையும் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். Bible reading is taken from Matthew chapter 18, verses 1 to 14. Who is the greatest? At that time the disciples came to Jesus asking, Who is the greatest in the kingdom of heaven? So Jesus called a child, made him stand in front of them, and said, I assure you that unless you change and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. The greatest in the kingdom of heaven is the one who humbles himself and becomes like this child. And whoever welcomes in my name one such child as this welcomes me. Temptations to sin. If anyone should cause one of these little ones to lose his faith in me, it will be better for that person to have a large millstone tied round his neck and be drowned in the deep sea. How terrible for the world that there are things that make people lose their faith. Such things will always happen, but how terrible for the one who causes them. If your hand or your foot makes you lose your faith, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life without a hand or a foot than to keep both hands and both feet and be thrown into the eternal fire. And if your eye makes you lose your faith, take it out and throw it away. It is better for you to enter life with only one eye than to keep both eyes and be thrown into the fire of hell. See that you don't despise any of these little ones. Their angels in heaven, I tell you, are always in the presence of my Father in heaven. What do you think a man does who has 100 sheep and one of them gets lost? He will leave the other 99 grazing on the hillside and go and look for the lost sheep. When he finds it, I tell you, he feels far happier over this one sheep than over the 99 that did not get lost. In just the same way, your Father in heaven does not want any of these little ones to be lost. This is the word of the Lord. Thanks be to God. The Bible passage is Matthew 18, 1 to 14. උදෑසන බයිබල් පාඨය නම් අපිට මතෙව්තුමාගේ සුභාරංචියේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට 14 වෙනි පදයේ දක්වා. The theme is the path to humility. අපගේ තේමාව නම් යටහත් පහත් කම කෙරෙහි ඇති මාවතයි. We need humility to enjoy unity and harmony. අපිට යටහත්කම අවශ්‍යයි එකමුතුකම සහ සමගිකම අත්දකින්නට නම්. Humility is needed for Christian life and Christian growth. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයට සහ ක්‍රිස්තියානි වර්ධනයට යටහත්කම ඉතා අවශ්‍යයි. And so humility must be there for us to grow in Christ. එම නිසා අපි කිතුණු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ වර්ධනය වෙන්නට නම් යටහත්කම අනිවාර්යෙන් අපට අවශ්‍යයි. My first point in verse 1 is the necessity for humility. පළවෙනි පදය තුලින් මගේ පළවෙනි කරුණ නම් යටහත් පහත්කමේ අවශ්‍යතාවයයි. Pride and worldly greatness was a problem to leaders in Christ's day. ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවසේ පවා ඒ කාලේ සිටියා වූ නායකයන්ට උඩඟුව සහ ලෞකිකකම ප්‍රශ්නයක්ව තිබුණා. The disciples of Jesus Christ also faced this issue. ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයනුත් මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දුන්නා. Church members of today also face this issue. වර්තමානයේ සභාවල් වල සිටින සහෝදර සහෝදරියන්ටත් මේ ප්‍රශ්නයක්ව තිබෙනවා. So Jesus knew the situation. එම නිසා යේසුස් වහන්සේ මේ தත්ත්වය හොඳින්ම දන්නා කෙනෙක්. In answering the disciples' question, Jesus thought on humility. ශ්‍රාවකයන්ගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු වශයෙන් යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ යටහත් පහත්කම ගැන ඔවුන්ට ඉගැන්නුවා. I think this is an important subject මා විශ්වාස කරනවා මේ ඉතා වැදගත් විෂයක් බව. because this will destroy relationships. මන්ද මෙය අපගේ බැඳීම් අපගේ සම්බන්ධකම් ශක්තිමත් කරන්නව දෙයක් නිසා. Well, secondly, in verses 2 to 6 and 10 to 14, the motivation for humility. අපි දකිනවා
දෙවෙනි පදයේ සිට 6 වෙනි පදය දක්වාත් 10 වෙනි පදයේ සිට 14 වෙනි පදය දක්වාත් යටහත් පහත්කමට ඇති පෙළඹවීම ගැන. Well, if you study this section carefully, Jesus speaks in two ways. අපි මේ කොටස හොඳින් අධ්‍යයනය කළා නම් අපි දකිනවා ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීන් වහන්සේ ආකාර දෙකකින් අපිට කතා කරනවා. He gives two examples. උන්වහන්සේ අපිට උදාහරණයන් දෙකක් දෙනවා. The example of a child කුඩා දරුවෙකුගේ උදාහරණය and a shepherd or a man caring for sheep. බැටළුවෙක් රැක බලා ගන්නා වූ එඬේරෙක් නැත්නම් මිනිසෙක් ගැන උදාහරණයක්. Firstly, he talks about the child. ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ කුඩා දරුවෙක් ගැන. Unless we change and become like children, we cannot enter the kingdom of heaven. අපි කුඩා දරුවන් මෙන් වෙනස් වී හැරුණේ නැත්නම් අපට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්නට බෑ. And one who humbles like a child can be the greatest in the kingdom. කුඩා ළමයෙක් වගේ කෙනෙක් යටහත් පහත් වෙනවා නම් ඔහු තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම කෙනා වෙන්නට යන්නේ. Both these points are very relevant. මේ කරුණු දෙකම ඊටාම වැදගත් අපට. And the way in which he did it was very beautiful. උන්වහන්සේ කළා වූ ආකාරය ඊටාමත් අලංකාරයි. He brought the child and then explained this matter. උන්වහන්සේ කුඩා දරුවෙක්ව ළඟට අරගෙන මේ කාරණාව විස්තර කර පෙන්නුවා. So there is a very great importance here in the areas of humility and being great in the kingdom. එම නිසා මෙතන ඊට වැදගත් කාරණා දෙකක් අපි දකිනවා. එනම් යටහත් මහත්කම සහ දේව රාජ්‍යයේදී ශ්‍රේෂ්ඨව සිටීම. Well, thirdly, we see whoever welcomes a child welcomes me, says Jesus. යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා තුන්වෙනියට යම්කිසි කුඩා දරුවෙක්ව යමෙක් පිළිගන්නවා නම් උන්වහන්සේව පිළිගන්නවා හා සමානයි කියා ඒ දෙය. He is talking here about the child and the child's not childishness, but childlikeness. උන්වහන්සේ කුඩා දරුවා සහ ලදරුවාගේ ලදරු කම ගැන කතා කරනවා මිසක් ලද බොළඳ කමක් ගැන මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. And that must be understood. මේ ඊට හොඳින් අපි අවබෝධ කරගත යුතුයි. Jesus loved children, යේසුස් වහන්සේ කුඩා දරුවන්ට ප්‍රේම කළා. but the disciples did not. නමුත් ශ්‍රාවකයන් එසේ කළේ නැහැ. And so he had to take this example to teach them. එම නිසා ඔවුන්ට මේ උදාහරණය තුළින් උන්වහන්සේ කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණා. Then he goes on to say something a little drastic. ඉන්පස්සේ උන්වහන්සේ ඊටමත් සම්පූර්ණයෙන් පරස්පර වෙනස් වූ දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා. He says, if a person causes a child who trusts in him to sin, that person must hang a large stone around his or her neck and be drowned in the depth of the sea. උන්වහන්සේ කියනවා නමුත් මා කෙරෙහි අදහන මේ බාලයන්ගෙන් එක්කෙනෙකුටවත් බාධා කරන යමෙක් ඇද්ද? ඔහුගේ බෙල්ලේ මහත් ඇඹරුම් ගලක් එල්ලා මූදේ ගැඹුරෙහි ගිල්වීම ඔහුට යහපත. I think the disciples understood it well. මා විශ්වාස කරනවා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් මේ හොඳින් තේරුම් ගත්තයි කියා. And Jesus was very clear in what he said. යේසුස් වහන්සේත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ වූ දේ ඊට පැහැදිලිව සිටියා. So a child is the example for humility. කුඩා දරුවෙක් තමයි නිහතමානීකම ගැන හොඳම ආදර්ශය. Second, he talks of a shepherd or man. දෙක උන්වහන්සේ කතා කරනවා මිනිසෙක් නැත්නම් එඬේරෙක් ගැන. He says if one from 100 sheep get lost or wanders away, he will go and search and find it. උන්වහන්සේ කියනවා බැටළු රැළෙන් 100 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් නැති වුණා නම් ඒ පුද්ගලයා ගොස් ඒ එක්කෙනා නැති වූ බැටළුවව සොයනවායි කියා. And he will be very happy with the one that was lost or wandered away. ඒ අහකට ගියා වූ එක බැටළුවා ගැන ඒ පුද්ගලයා වඩා සතුටු වෙන බව ආපසු පැමිණීම ගැන වඩා සතුටු වෙන බව උන්වහන්සේ කියනවා. I believe that is true.
මා විශ්වාස කරනවා මේ සත්‍යයක්. And so, in that light, he says, the Father, in the same way, is not interested that any should get lost. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියනවා බාලයන්ගෙන් එක්කෙනෙක්වත් විනාශ වෙනවට ස්වර්ගයේ සිටින නුඹලාගේ පියාණන් වහන්සේ කැමති නොවනසේක කියා. So here he's talking, when you talk of children, he's talking of Christians also as children and children as children. මෙතන උන්වහන්සේ කුඩා දරුවන්ටත් දරුවන් කියා අමතනවා, කිතුණුවන්ටත් දරුවන් කියා අමතනවා. Here it could mean shepherd or a man caring for sheep. උන්වහන්සේ එක්තරා එඬේරෙක් හෝ මිනිසෙක් එනම් බැටළුවා බලා ගන්න කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් මෙතන කතා කළා. So he explains the motivation for humility this way. මේ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ යටහත් පහත්කමට ඇති පෙළඹවීම ගැන විස්තර කරනවා. The examples he brings are very clear. උන්වහන්සේ ගෙනෙනා වූ උදාහරණ ඊටාම පැහැදිලි. It's very correct. එය නිවැරදි. Now, can we agree to this? Can we agree to දැන් this? මේ සමග අපිට එකඟ වෙන්නට පුළුවන්ද? Could we actually humbly accept the motivation that he is telling us? යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට පවසන ඒ පෙළඹවීම අපිට ඇත්තටම පිළිගන්නට පුළුවන්ද? And that is a matter for consideration. එය අපි සලකා බැලිය යුතු සාධකයක්ව තිබෙනවා. So, the motivation is not easy ඒ පෙළඹවීම ඊටාම ලෙහෙසි නැහැ. because you have to give up on self මන්ද ඔබට ඔබේ මමත්වය අතහැරිය යුතුයි. and your pride ඔබගේ උඩඟුව, and your false greatness. ඔබගේ බොරු නැත්තම් ව්‍යාජ මහන්තත්කම. Jesus was very clear. යේසුස් වහන්සේ ඊටාම පැහැදිලිව සිටියා. And he clearly told the disciples what he has to tell them from his heart. උන්වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට තමන්ගේ හදවතේ තිබුණා වූ දේ ඊටා පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කළා. I think in church life, sometimes we are not humble. ඇතැම් අවස්ථාවලදී සභා ජීවිතය තුළ අපි සමහර විට නිහතමානී නැහැ. We don't foster humility. අපි එය යටහත් පහත්කම අපි අගය කරන්නේ නැහැ. We don't encourage living humble lives. නිහතමානී ජීවිත ගත කිරීම අපි ධෛර්යමත් කරන්නේ නැහැ. We are sometimes indifferent to one another. අපි එකිනෙකාට බොහෝ වෙනස්ව සලකන අවස්ථාවල් තිබෙනවා. Sometimes we think big of ourselves. සමහර අවස්ථාවලදී අපි ගැන මහාන් තත්ත්වකමින් සිතනවා. There's nothing wrong in that, but think that others are also big. අපිට අපි ගෞරවය දෙන එකේ වරදක් නැහැ. නමුත් අනිත් අයටත් ගෞරවය දීම වැදගත් වෙනවා. And I think that is vital. මේක ඊටා වැදගත් කියා මා විශ්වාස කරනවා. I think it's very unique. ඒ ඊටා අද්විතීය වූ සාධකයක්. So actually he's talking very, very clearly. සැබවින්ම උන්වහන්සේ ඊටා පැහැදිලිවෙන්ම කතා කරනවා. And I think the disciples understood. මා විශ්වාස කරනවා ශ්‍රාවකයන් ඊටා හොඳින්ම තේරුම් ගත්තයි Whether කියලා. they accepted it or not is not clear. ඔවුන් ඒ පිළිගත්තාද නැද්ද කියන එක මෙතන පැහැදිලි නැහැ. So humility must be fostered in our lives. ඉතින් නිහතමානීකම අපේ ජීවිතයට යම් මිලයක් ඇති කරන්නා වූ දෙයක්. Thirdly, the price of humility. තුන්වෙනියට නිහතමානී භාවයට තිබෙනා වූ මිලය, ගෙවියට තිබෙනා මිලය. Jesus says, woe to the world who causes people to sin, but he says also, woe to the man who causes or brings this sin. යේසුස් වහන්සේ කියනවා බාධාව ඇති කරන්නා වූ අයට දුක් වේ කියා. Actually, the word woe is very important. මේ දුක් වේ කියන වචනේ ඊටාම වැදගත්. That's his style of communication. වන්ද ඒක උන්වහන්සේගේ අදහස් sannivedanයේ විශේෂණ ලක්ෂණයක්. And it tells us something of what he feels. උන්වහන්සේට හැඟෙන දේ සම්බන්ධයෙන් එය අපිට යම් අදහසක් දෙනවා. So, in the light of this particular statement, the price of humility is quite clear. දැන් මේ පාඨයේ ආලෝකයේ මත
නියතමානීකමට තිබෙනා වූ මිලය ඊටාම පැහැදිලි. So that we must not put others to sin එනම් අපි අන් අයව පාපයට පෙළඹවන්නට සුදුසු නැහැ. or create sin so that they can sin. එනම් කව කෙනෙකුට පාපයට වැටෙන පිණිස අපි පාපය නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. Then he goes on further to speak spiritually about something we should do. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ අපට ආත්මික වූ යමක් අපි කළ යුතු දෙයක් ගැන කතා කරනවා. I don't think he's speaking about anything physically here. මා විශ්වාස කරනවා උන්වහන්සේ මෙතන භෞතික වූ ශාරීරික වූ දෙයක් ගැන කතා කරනවා නෙවෙයි කියලා. He says, if your hand or feet causes you to sin, cut it off. නුඹේ අත හෝ පය හෝ නුඹට බාධා කෙරේ නම් ඒක කපා අහක දමා පන්න. Rather than go to eternal fire with both hands and feet. Sorry. දෑත හෝ දෙපාය හෝ ඇතුව සදාකාලෙ ගිල්නට හෙළනු ලැබීමට වඩා The word eternal fire is special. සදාකාල ගින්න කියනා වචනය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මෙතන. And why did Jesus speak in this language? ඇයි යේසුස් වහන්සේ මෙවැනි භාෂා ශෛලයක් පාවිච්චි කළේ? So what he's saying here is what is hindering you must be taken away. උන්වහන්සේ මේන් අදහස් කරන්නේ ඔබට බාධාව පමුණුවන දෙය ඉවත් කර යුතුමයි කියයි. He's not saying cut your hand or cut your feet. උන්වහන්සේ කියන්නේ අත හෝ පය කපා දමන්න කියලා. Some have done it thinking it's literal. සමහර අය ඒ වාචිකව කී දෙයක් කියලා හිතලා එහෙම කරලා තියෙනවා. But that is not what Jesus meant. නමුත් ඒක නෙවෙයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අදහස් කළ දේ. He then goes on to say, if your eye causes you to sin, remove, ඊට then පස්සේ go to the fire of hell. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා නුඹේ ඇස නුඹට බාධා කෙරේ නම් ඒක උගුල අහක දමන්න. ඇස් දෙකක් ඇතුව නිරාගින්නට හෙළනු ලැබීමට වඩා එක ඇසක් ඇතුව සිටීම නුඹට යහපත. So do not go to the fire of hell with both eyes, but rather remove it. That will not hinder you in any sense. ඔබ ඇස් දෙක සමගම නිරේට යනවට වඩා ඔබට බාධා කරන දේ ඉවත් කරගෙන ස්වර්ගයට යෑම වැදගත් කියා උන්වහන්සේ පවසනවා. Here, eternal fire and the fire of hell is very close. දැන් සදාකාල ගින්න සහ නිරේ ගින්න, නිරාගින්න ඊටාම සමීපව තිබෙනවා. Well, that is very, very firm in the words of Jesus. යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන තුල ඒ ඊටා බලවත් ස්ථිර වූ වචනව තියෙනවා. Certainly, he's asking something very difficult to do. උන්වහන්සේ සැබවින්ම අපට අමාරු වූ දෙයක් තමයි කරන්න කියන්නේ. But if we don't do it, then we lose our sanity and our spirituality and our growth in Christ. ඉතින් අප ඒ දේ කළේ නැත්නම් අපගේ මානසික ස්ථාවරත්වය, අපගේ ආත්මික වර්ධනය සහ අපගේ spiritual growth, Yes. ආත්මික වර්ධනය අපිට නැතිව යනවා. Actually, he's talking in very nice ways. සැබවින්ම උන්වහන්සේ ඉතා අලංකාර ක්‍රම තුලින් කතා කරනවා. He mentions hands, feet, and eye very close to us. උන්වහන්සේ අපට ඉතා සමීපව තිබෙනවා අපේ දෑත, දෙපය සහ ඇස ගැන කතා කරනවා. And they are the ones that would hinder our spiritual growth. ඒවා තමයි අපගේ ආත්මික ජීවිතයට බාධා ඇති කළ හැකි අවයවයන්. And those are the things that would hinder our humility. අපේ නියතමානීකමට ඇති බාධාවත් ඒවා වෙන්නට පුළුවන්. So we have to be very cautious. එම නිසා අපි ප්‍රවේශම් වෙන්නට අවශ්‍යයි. We have to be very careful. අපි ඊටාම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. So our spiritual growth and walk should be carefully looked at. එතකොට අපගේ ආත්මික ගමන සහ අපගේ වර්ධනය ඊටා ප්‍රවේශමෙන් සිදුවිය යුතු වූ දෙයක්. In conclusion, අවසාන වශයෙන් I must say the price to pay is very great. අපිට ගෙවන්න තිබෙන මිලය මහත් වූ මිලයක්. It's very high and firm. එය ඊටාත්ම ස්ථිරවත්ම ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. And it is very correct. එය නිවැරදිව තිබෙනවා. The motivation and price is clear.
ඒ පෙළඹවීම සහ මිලය ඊටාම පැහැදිලි. but calls for commitment. අපගේ කැපවීමකට අපිට කැඳවීමක් කරනවා මේ තුලින්. So therefore we must have self-examination and self-denial when need be. අපි එම නිසා අපේ ජීවිතයේ ස්වයම් ආත්ම පරීක්ෂණයක් සෝදිසි කිරීමක් උත්තිමෙන්නට අවශ්‍යයි. අපගේ මමත්වය අතහැරීමත් අප ඇති කර යුතුයි. So what Jesus is saying is very correct. ඉතින් එම නිසා යේසුස් වහන්සේ පවසන දේ ඊටාම නිවැරදි. The path is clear. ඒ මාවත ඊටා පැහැදිලි. Let us work hard to be humble. අපි නියතමානී වෙන්න පිණිස බොහෝ වෙහෙසකාරීව වැඩ කරමු. And win people for Christ. අපි ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට අන් අයව දිනා ගනිමු. Being humble doesn't mean that you are lifeless or helpless. ඔබ නියතමානී කෙනෙක් වෙනවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඔබ අසරණ කෙනෙක් හෝ ඔබ අප්‍රාණික වූ පුද්ගලයෙක්ව සිටිනවා කියන එක. So my friends, we must be careful and see our walk in Christ. එම නිසා මිත්‍රවරුනි අපි අපගේ ප්‍රවේශම් වෙන්නට ඕනේ. අපි ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ අපගේ ගමන ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. So let us trod on the path to humility. අපි අපගේ හදවත් පොළඹව ගමු නියතමානී භාවයට. May God bless you indeed. දෙවියන් වහන්සේ සැබවින්ම ඔබට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. Let us pray. අපි යාඥා කරමු. Father, we ask you that you will be with us and guide us to be humble in our ministry to one another, in our adoration to you. And we pray that you will indeed bless us, Lord, to follow the path of humility that Jesus has taught here in this portion of Scripture. Guide us to this end, motivate us to this end, enable us to this end, that we will be able to pay the price and then win what we ought to win in Christ. So be with us in Jesus' name. Amen. Praise my soul, the King of heaven. To His feet thy tribute bring. Ransom He restored, forgiven. Who like me His praise should sing? Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise the everlasting King. Praise Him for His grace and favor to our fathers in distress. Praise Him still the same forever, slow to chide and sweet to bless. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, glorious in His faithfulness. Father, like He tends and spares us, when our feeble frame He knows. In His hands He gently bears us, rescues us from all our foes. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, widely as His mercies flow. Angels help us to adore Him. We behold Him face to face. Sun and moon bow down before Him. Fearless all in time and space. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise with us the God of praise. Let us pray. Father, we say thank you that you have given us a lesson on humility, the manner in which we should be humble, the motivation, the price
of humility. Help us, Lord, to be close to you, to be guided by you, to be led by you, and to be close and be earnestly desiring for you. Father, we pray for all members of this church. We pray that you will be with them. We pray for all those who are sick, heal them. All those who are discouraged, encourage them. All those who need financial help, provide for them. All those living alone, give them your grace and protection. Master, we also pray that you will indeed be with all of us, our families, our children, here and abroad, that our children will be blessed, and that all children in our land also will be blessed. We pray for all COVID patients. We pray that you will continue to heal them, protect them, provide for them. We pray for all those who are caring for them. We also pray for the state. We pray for the President and the Prime Minister and others in authority. Give them grace to do the right thing at the right time. So, Lord, be with them and guide them. Father, we also pray at this time for all those who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries. May you be gracious to them. May you strengthen them. May you be with them and guide them, protect them, and enable them to be what you want them to be in the coming year. So, bless them indeed. In Jesus' name, amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and with all whom you love, now and always. Amen.